नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 1 तारिख शुक्रवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश ताजा खबर गुड़िक। प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना 20तम किस्ती 2025 अगस्ट 2 रे जारी हेब। यार ठीक पूर्व सरकार अयोग्य चाषी बाबद संसद में बड़ सूचना देइछन्ति। कृषि एवं कृषक कल्याण राष्ट्र मंत्री रामनाथ ठाकुर लोकसभा कहिछन्ति जे एबे सुधा पीएम किसान योजनार अयोग्य चाषी 416 कोटी टंका आदाय करा जायछि। अयोग्य चाषी टंका आदाय काम जारी रही। राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश रे उच्च आय वर्ग जेपरिकी टिकसदाता सरकारी कर्मचारी संविधानिक पदरे थिबा अयोग्य चाषी बंटन होइथिबा समस्त राशि आदाय पाई आदेश दिया जायछि। सारा देश रे एबे सुधा अयोग्य लाभार्थी 416 कोटी टंका आदाय करा जायछि। परवर्ती खबर आज पाई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केंद्र। एही जिला गुड़िक हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति। एसबू जिला गुड़िकर प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। एपटे अगस्ट 7 रु अगस्ट 10 तारिख जाए पागरे बड़ धरणर परिवर्तन न होई पारे बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केंद्र। परवर्ती खबर चाषी पंजीकरण समस्या नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया दैछन्ति। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आहुरी सरलीकरण होईछि। वर्तमान पर्यंत 3,38,735 जन चाषी पंजीकरण कर सारे। गत वर्ष यही समय 3,48,000 चाषी पंजीकरण करथिले। एथिरे बेसी व्यवधान नहीं। गत वर्ष जुलाई 15 तारिख रु आरंभ होइथिला। एथर पंजीकरण 4 दिन विलंब रे आरंभ होईछि। पंजीकरण रे मात्र 10,000 व्यवधान रही। चाषी केवल गोटिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रे दस्तखत करिवे, जहा ना रे रेकर्ड जथा बापा किंबा भाई ना रे रेकर्ड थिले केवल लेखिकी देबे। सेथिपई फॉर्म इश्यू होई सारिछि। जोरसोर रे चलीछि पंजीकरण। कौनसी असुविधा नहीं। असुविधा थिले दिया जाउथबा फोन नंबर रे फोन करंतु बोली जोगाण मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर आसंता अगस्ट 9 राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती। जयपुर कोटिएरु अधिक सुभद्रा हिताधिकारी को टंका बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह पूर्व मुख्य शासन सचिवों अध्यक्षतार बसिथिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। सुभद्रा संपर्कित विभिन्न दिग को नहीं स्टीयरिंग कमिटी बैठक रे आलोचना होईछि। आगको सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी को नुआ जोड़ा जिबा नहीं भी बैठक रे आलोचना होईछि। एथि सहित सुभद्रा अर्थ किपरि व्यवहार हेउछि मतामत नेबाको स्टीयरिंग कमिटी रे निष्पत्ति नेबो। एने महिला और शिशु विकास विभाग अतिरिक्त सचिव दुतिबास राउत को सूचना दैछन्ति। अगस्ट 9 तारिख परे पुणी खोलिबो सुभद्रा पोर्टाल। जेउ माननको 21 वर्ष होइथिबो सेमाने ए योजना रे आवेदन करि परिबे। तेबे जेउ हिताधिकारी माननको 60 वर्ष छुईछि सेमाननको सीधा सड़क भत्तारे जोड़ा जिवो। प्राय 93,000 महिला सुभद्रारू वंचित हेले मध्य भत्तारे जोड़ी हेबे। सुभद्रा योजना रे सरकार राज्यर प्राय 1 कोटी अधिक महिला को 2टी किस्ती प्रदान करी सारिछन्ति। परवर्ती खबर चलित वर्ष सेप्टेम्बर 17 तारिख रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष रे पदार्पण करने को जाउछन्ति। देश प्रति विशेष करी ओडिशा प्रति प्रधानमंत्री अनेक अवदान रही। गत वर्ष प्रधानमंत्री तांको जन्मदिन रे ओडिशा सी मां मानक सम्मान रे सुभद्रा योजना आरंभ करथिले। सेपटे गत वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान आरंभ होइतिला। चलित वर्ष जून 5 रु सेप्टेम्बर 30 तारिख पर्यंत एहार द्वितीय संस्करण एक पेड़ मां के नाम 2.0 चलिबो। द्वितीय संस्करण रे एही कार्यक्रम रे सर्वनिम्न 7.5 कोटी चारा रोपण पई राज्य सरकार लक्ष्य रखिछन्ति। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार अर्थनैतिक व्यापार कैबिनेट कमिटी बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे रेल मंत्रालयर 4टी प्रकल्प को अनुमोदन करा जायछि।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୋଟ 11,169 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି 4ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ କରିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଟୱାର୍କକୁ ପ୍ରାୟ 574 କିଲୋମିଟର ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 25% ଆମେରିକାର ଟ୍ୟାରିଫ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଭାବ ଆମେରିକାରେ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ କହିଛି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ 25% ତାରିଫ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହି ଟ୍ୟାରିଫ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ନିୟମ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି ରାୟ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବଦଳି ନିୟମାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି କରାଯିବ। କୌଣସି ସାଂସଦ ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଉଥିବା ୟୁପିଆଇ ସେବାରେ ଏବେ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଦେଶର ବେସରକାରୀ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମାନଙ୍କଠାରୁ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ପକାଇପାରେ। ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗୁରୁବାର ଲୋକସଭାରେ ସାଂସଦ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରସାଦ ସରୋଜଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଦେଶରେ ଥିବା 1087ଟି ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରୁ ପ୍ରତିଦିନ 178 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ବୁଢ଼ନପୁର ବାରାଣସୀ ରାଜପଥ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା 2 ଭାଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 5,746 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 73.47 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟୋଲ୍ ହିଁ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟୋଲ୍ ଆଦାୟ କେବଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଶୁଳ୍କ ୟୁଜର ଫି। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁଯାୟୀ ଟୋଲ୍ ଅବଧି ଏବଂ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ଦେଶରେ ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଟୋଲ୍ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳା ଚଟକା ଘଟଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ପୁରୀ ଶରଧାବାଲି ଦଳା ଚଟକା ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଅନୁପ ଗର୍ଗ। ଶରଧାବାଲି ଅଘଟଣା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରଦିନ ଏହାର ଡେଡଲାଇନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳା ଚଟକାରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇସିସି କମିଟି ଗଠନ ନହେଲେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିସି କମିଟି ଗଠନ କରିବା ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇସିସି କମିଟିର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଓଏସ୍ଏଚ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ପିଓଏସ୍ଏଚ୍ ଆକ୍ଟ ବାବଦରେ ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଆହୁତି ମାମଲା ପରେ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर ओटीटी प्रश्नपत्र लीक घटना रे बोर्ड कर्मचारी सामिल थिबा सामना को आसिया परे व्यवस्था रे गला बाट सामना को आसीछि। परिषद केते स्वच्छ ता उपरे भी प्रश्न उठिछि। या द्वारा लक्ष लक्ष चाकरी आशायींक स्वप्न भी चुरमार होइछि। ओटीटी प्रश्नपत्र लीक रो 6 कारपटदारंक मध्यरु 2 जण विजय मिश्र एवं सनातन विषय हेउछंती शिक्षक नेता, अर्थात शिक्षक होई प्रश्नपत्र चोरीर दलाल पालटिथिले एही 2 जण। स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा रे फेल होइथिबा शिक्षकंकु टार्गेट करथिले। कॉपी करी पास हेबाकू चाहुथबा शिक्षक माननकु प्रश्नपत्र बिकिबाकू जाल बिछाइथिले। हेले आश्चर्य, जेउ शिक्षक पिलांकु नीति नैतिकतार पाठ पढ़ाउछंती सेमाने ही ओटीटी रे कॉपी करी पास करबाकू उद्यम करिसंती। सेपटे विभागीय मंत्री कहिसंती जेते बड़ लोक हुअंत ना काहेकि कठोर कार्यानुष्ठान हेबो। परवर्ती खबर भाजपा एमपी तथा अभिनेता रवि किशन बुधवार केंद्र सरकार को होटेल रेस्टोरेंट एवं ढाबारे परिवेशित खाद्यर मूल्य नियंत्रण पर एक नुआ आईन प्रणयन करने दाबी करिसेंती। लोकसभा रे शून्य समय उत्तर प्रदेश गोरखपुर भाजपा एमपी रवि किशन कहिथिले जे खाद्यर मूल्य गुणवत्ता एवं परिमाण स्थान अनुसार भिन्न होइथाय, एथिरे एकता आनिबा आवश्यक। से उदाहरण देई कहिथिले जे कोनोसी ढाबारे सिंगडार मूल्य एक होइथाय, अन्यत्र अन्य मूल्य, एपरिकी सिंगडार आकार मध्य भिन्न होइथाय। से आहुरी कहिथिले कोनोसी दुकान रे दाल तड़का 100 टंका रे मिलुथुवा बेले अन्यत्र 120 टंका एवं होटेल रे 1000 टंका रे मिलुछि। एथिरे समानता आसीबा दरकार। एथिपाई केंद्र सरकार एक नूतन आईन आणंतु बोली से कहिथिले। परवर्ती खबर महाराष्ट्रर मालेगांव रे 2008 मसिया सेप्टेम्बर 29 तारिख रे बड़ धरणर विस्फोरण होइतिला। एथिरे 6 जण प्राण हराइथिले एवं शताधिक आहत होइथिले। विस्फोरण रे व्यवहृत मोटर साइकलटी स्वाधी प्रज्ञाको नारे थिला। मामला रे स्वाधी प्रज्ञा एवं तत्कालीन लेफ्टिनेंट कर्नेल प्रशांत श्रीकांत पुरोहितଙ୍କ समेत मोट 7 जनଙ୍କୁ महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस गिरफ्त करथिला। मामलाटी 2011 रे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रो स्वतंत्र अदालत को आसीथिला। विस्फोरणर 17 वर्ष परे मामलार राय आसीछि। स्वतंत्र अदालत स्वाधी प्रज्ञा सिंह ठाकुरଙ୍କ समेत 7 जण अभियुक्तଙ୍କୁ यथेष्ट प्रमाण अभावरो दोष मुक्त करिसेंती। अदालतर विचारपति एक के लाहोटी तांको राय देई कहिसेंती उपयुक्त प्रमाण मिलिला नाही एवं केवल संदेह करी काहाकू दोषी करा जाई पारिबो नाही। मालेगांव विस्फोरण रे मृतकଙ୍କ परिवारଙ୍କୁ 2 लाख एवं आहतଙ୍କ परिवारକୁ 5000 टंका लेखाएं क्षतिपूरण सहायता प्रदान पई सरकारଙ୍କୁ कोर्ट निर्देश दैछंती। परवर्ती खबर बळंगा पीड़ितांको चिकित्सा दिल्ली एम्स रे चलीथिबा बेले गतकाली दिल्ली साकेत कोर्ट द्वारा तांकर बयान रेकर्ड करा जायछि। साकेत कोर्टर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अक्षय शर्मा द्वारा दिल्ली एम्स हॉस्पिटल रे बयान रेकर्ड करा जायछि। से समय केस रो आईओ तथा डीएसपी कल्पना कौहर सह बळंगा थाना अधिकारी पीड़ितांको बयान रेकर्ड समय उपस्थित थिले। यह शेष बयान रेकर्ड बोली जना पड़िछि। कोर्टଙ୍କ द्वारा ही बयान रेकर्ड करा जायथिबा बेले पीड़िता एबे डाक्तरखाना रे चिकित्सित अछंती। यापरे समग्र घटना पछर कारण विषय रे पुलिस पक्षरु सार्वजनीन कराजियो बोली पुरी एसपी पिनाक मिश्र सूचना दैथिले। नाबालिकांकर चिकित्सा जारी रहिथिबारो पुलिस पक्षरु अति सतर्कतार सहित तदंत प्रक्रिया जारी करिछि बोली एसपी कहिथिले। सेहिपरि पीड़ितांकर स्वास्थ्य उपरे विशेष नजर दिया जाइछि। बळंगा नाबालिका पड़ी घटना नहीं गुरुत्वपूर्ण सूचना देथिले पुरी एसपी पिनाक मिश्र। से कहिथिले पुलिस हाथ में मूल्यवान तथ्य प्रमाण मिलिछि, यह खूब शीघ्र खुलासा करा जिवो बोली से कहिथिले। परवर्ती खबर वर्तमान समय वयस्कों ठारू आरंभ करी पिला पर्यंत समस्ते सोशल मीडिया व्यवहार करुछंती। यार प्रभाव प्रत्येक वर्गर लोकंको उपरे पड़ुछि। इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूट्यूब भली प्लेटफॉर्म युवपीढ़ी एवं पिलामानंको मध्यरे बहुत लोकप्रिय। किंतु एबे ऑस्ट्रेलिया डिसेम्बर 16 वर्षरु कम बयसर पिलामानंको पई यूट्यूब अकाउंट तैयारी उपरे प्रतिबंधक लगाया पई एक बड़ निष्पत्ति नेइछंती। तबे ऑस्ट्रेलिया रे पूर्वरु स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं एक्स निषेध करा जायछि।
ଇ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ଭିଡିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରମ୍ପରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି। ୟୁରୋନିଜ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ।